2024 ni angan asimang sakantikon ya wangala damuna rumchaksona kusyang dia especially ang chief guest pa Llewellyn BR Marak jian ang na talo ya nokatsko jeko ang na singachim ya damo yako foundation ko sungna kata miko ang chief guest laki okamaha unagriban sing maksa nokma council president Paskailands Jimo Mendonga anseng ya mang sakanichi ya nokatsko foundation stone ko uprak yungen ba foundation stone ko apa cenggen ni man ya foundation stone na pa foundation stone sunganyo na sokpa pasakanti ko nga rumchakso na kusyong dia na simang sakanti baksa ako ba isol dalbat ungi dongchina ko ba isol dalbatok na kadunga aru ako dakingon angan dini agan sengna kusyong bigen yan okatsko rekani muksongani to preserve the Garo culture ba kang china preserve hindi ba je ansengni wangalani zamano je panangan agung hindi ba ansengni advisor saksamiza pa Daniel ingti agani akomi po 100 feet yung nananggen nani geman ya ko extend kada pati foto na kali foto na migem Insya Allah tak. committee ni mandirang na usa ko gini agani Apa mancari ya abeng mata abeng jual po anda di bawah orang mandirang kual pare di bawah angkal apa mancari ya abeng jual sama sama yang abeng iya ada iya na angkal ni maksudnya dia doan misi saljongko pati kepararon ko baho on plana mater planisan ayaw edi unas kang dengtang mania di dunga wan harvest festival mansa di midong raon sen harvest festival di ayaw chidi mido ya wan kala di wan post harvest ni sa kan mana igen wan dekin acik samni dengtang biya perang ba ya mi rakhari ni salku mania perang ode mana ini zaman ode acik uwa jolo nunggu ba acik rang di mangun ke pasung ani kemun mangun nasa wangkala ni semua di mangun sekarang jongte ni kemun wangkala ni mansade ya abeng jolo manca sumaya wandekin daun ko pengbainga aro wangkal ke manca bo di bon ruanging jok sungsa sungkini bana bo donging bo chikum tung jajok aro bide pa buchimo tak barang sa main jok wangkala suka rang buan ucima budi parang di amang dokten ba dia casung dampai nang khusus kinga ba mong ba sungsarek di bang pada nungja jok di sungsarek ni mani maapa sungsarek ni tuan ni kemun wa mong ba duko dak pasan oi kundi ba iya wan kala mungsung mote di wan kala suruk ko sa ansing de pungna nang inga mana iya sungsarek di bon ruruang ay kanu di biya ya suruk misa ni ko di ansing kalna nang ja apa 친구 dia suruk misa ni rang ko mandirang isyata songsarak nirang ni dakpa ni kumain na dakpa na nga ni mo aro suruk na hindi kayo lama niya nirang mo suruk na ramang parang ko ba sunukirwa
makrang ko suka kata sa sukat na rumang nga na sung kurin nin ba. Tigi sa research kara andi maya check nin. Di ba tauro de warang ko masi sa tadirang kumire kumiro ruang injuk. Temnang di banga rokom sa pungarangan ungkin na meraki san dio di. Aro dama dokani ba. Dama dokani ba andi kinunga. Tentang dokan irang dunga. Usung wate diwan diwa atlau sukan irang bangin tentang sukan irang dong gaiwang ruana padi bos semua di gaiwang ruah ko jakal diwa ajema ruah ko gaiwang ruang di monti sejak tiada tentang ayo dengan migaru jika rang badunga baru wandike nomor panti amsingan nirang dunga dingtang warang ko dama dukan nirang ba dingtang dunga je kai mi panti mi terang ni sok matungo ding dadi kemata nomor datang ke mata dake dukka dunga ni kora nagri ba aram kasin dapat jarang kemata aram kam stop sindapa jarang kemata ngaba dunga unbak sabat sambal gondang misinga deba ganang singa ni sok barang badung aku tama bu wani krian wa katani krian tama ku itu aluan deken bol sok kuma pantin bunga sukan yang ba dia sukan irang den dege mani ani sukan irang de wan abing jalan bataya ngana mangun ke panambon ya kusa na Mentela sir, nangni nambi kapa ajeng nak paten nirangko unani gimun aro talatani gimun wan galani utrokani item nangko una agriba